कॉलेज ड्रेस वॉशरूम रे चेंज करके आसली आज कॉलेज बंद करिबार नथिला मो बोउ जानिले मो पिठी रे पुखुरी खोली दबो काउ तो बोउ को नो माने गीत गाउथली काउ तो बोउ को नो टिकी टिकी टांग टांग काउ तो बोउ को नो बेबी आम भल पाइबार 2.5 मास 2.5 दिन 2.5 घंटा 2.5 मिनिट आ एबे 2.5 सेकंड भी हिसालानी तुमको कोन लागुनी हमको एबे करबा कथा किस किस नुह किस करिया कथा किस मां किस कोले जदी छुआ हे जिवो बे हुंडी डाकी किस कोले कोन छुआ हुए ना बाबा ना हो खाली गोटे गालर दे दियो जदी छुआ हे जिवो हां गालर किस कोले छुआ ना ना मु रिस्क ने बिने बेबी रिस्क है तो इश्क है कोने बे हाथ धरले भी छुआई जिवो एमती कॉलेज बंद करके तुम सो आसीबार नथिला एगुडा सब पाप तो मु करिछि तते भलो पाई मो सांग माने होटल जे केते इनिंग्स खेली सालेनी हेले मु ए जे पडिया रे भी सब बेले तो खाली छुआ ही जिवो सरा को कोल्ड हैं गोटे कोल्ड ड्रिंक्स को 2 जण पीबा मूवी रे देखिनो कि एइटा तो रोमांस जदी छुआ हे जिवो को स्कूल रे पाठ पढतिलु बे हम गाय स्कूलु बे स्कूल रे पाठ पढते जाउतलु ना अंडा खाइते आ पाकिटे पुरे की बेणुतली हेले तुमे केते जानलो बे अंडा जते बेले केम्पुतलु सेते बेले छुआ होनुतला कंग्रेचुलेशन सर आपण आजिकल लकी कस्टमर एटा आपण पई कूपन एडे किसो बेबी आमो भाग्य खुली गला आमो को से नई कुलो पूजा मुलो को जीवा को पड़िबनी माने आमको होटल रे गोटे रूम महालिया रे मिली गला मां होटल को जदी छुआ हे जिवो देख आमे सेठी से सब किछि करबा को जीवनी मु तुमको भलो पाइ सोना बस मु तम संगरे किछि क्षण एकांत रे अतिबाहित करबा को चाहे एकांत रे एकांत रे अतिबाहित गोटे पागल भर हेले मो बो को किस कहबी आज किसो कहि के आसु कॉलेज हेले काली तो संडे पे कहि देबो के गोटे सांग घरे एक्स्ट्रा क्लास अछि हेले मो बो जदी जानिबो मु ताको मिछ कहि के होटल आछि बोली से मो पिठी रे पुओ खुली दबो बे सेटा तो पिठी ना म्युनिसिपालिटी पडिया केते बेले तो बो कुओ खुलुची केते बेले पुखुरी देख जदी भलो पाउछु काली जेमिति हेले आसु न हेले तो बो कथा मु जानिनी मु तो पिठी रे ट्यूबवेल खोल देबी किसो होटल सीए तोते कहिला आ तोर आज हे गलु जदी छुआ हे जिवो तो अरे ना से मना करिछि सेमती किछि भी होबनी आमे खाली किछि खाना एकांत रे अतिबाहित करबा को जाउछु अरे सब टोका माने सेमिति कहंती थरे खाली होटल गला परे से पूरा भोकिला सिंह होई जानती अरे ना ना सेमती किछि भी होबनी मो हो देखिबू जत्ते बेले छुआ काखै की बुलीबुनी सेत्ते बेले अखा धोउथबू गुण गाउथबू हो छाड़ रख मो बॉयफ्रेंड कॉल करलानी हो रख अरे सीमा कॉल करथिला कहूथुला ता बॉयफ्रेंड सहित होटल जीवो होटल जाई किछि समय एकांत रे अतिबाहित करिवा पाई बो गोटे कथा कहि थांते कहूनु बो होटल जाई टोका टोकी करूचंती खेल किलो कह बो होटल ने पड़िला पुलिस रो रेड आलो कह बो गोटे सांग घर को पढ़िते जाई थांते मिछो डाहा मिछो कथा गुडा को कही से माने जाउचंती होटल ना मिछ नै सत्य मु पढ़िते जिबी होटल जिबिनी सिए तो टीवी रे कहूची दे दे अरे एटा मौज कर दी मां बेटे मां आलो कहा घर को जीवो पढ़िया पे श्रद्धा घर को पढ़ते जिबी मो झियो सांग काई आम घरे कोन पाठ पढ़ा हुए नी तुमे जानथिबो हो जा ए माँ छुआ माँ ए नालिया रंगर लिपस्टिक कुआड़े जीव
ନା ନା ମୁଁ କଣ ଲଗଉଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖୁ ଏ ମା ଛୁଆ ମା ଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଳା ଗଣ୍ଡି ଦେଖା ଡ୍ରେସ୍ କାଢୁଛ କୁଆଡେ ଯିବ କି? କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ଦେଖୁ ଏଇଟା ଏ ମା ଛୁଆ ମା ଏ ତତଲା ଗରମ ଦିନରେ ଲମ୍ବା ବେକିଆ ଜୁତା କୁଆଡେ ଯିବ କି? ନା ନା କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ ତ ଜୁତାଟାକୁ ଝାଡୁଥିଲି ମୁଁ ତ ଏଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଦେଖୁନୁ ପିନ୍ଧିଲି ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ନଉଛି ବୋଧେ ସଜବାଜ ହଉଥିବ। চলো 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 বে ଇଏ କ'ଣ ପାଇଖାନା ଚପଲ? ঘরে ডাউট কোনে থান্দে বে ତୁ ମୋ ସହ ହୋଟେଲ ଯିବୁ ନା ଶୌଚାଳୟ? ହଉ ବସ ବସ। ଆମର ଲଟେରୀ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭୂମିକମ୍ପ ନା କିସ? ଟୋଟାଲ 2.5 ତାଲା ହୋଟେଲରେ 250ଟା ରୁମ୍ ସବୁ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପନ କରିବେ ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ତ ହବ ନା। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏ ଛାତଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର? না না ମୁଁ ତାକୁ গার্লফ্রেন্ড ନୁହେଁ ମାଣ୍ଡୁ না না ପ୍ରେମିକା? না না ଓ ହୋ 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 ତାହେଲେ ଇହ କାଳ ପର କାଳର ସାଥୀ ନାଇଁ? না না କ'ଣ ମାଇପ? না না ମୁଁ ତାକୁ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ? ଇଏ ହୋଟେଲକୁ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛ? ନା ନା ଆମେ କିଛି କାଳ ଏକାନ୍ତରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାନ୍ତରେ এই নিও আইডি ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ 0 ସେଇ ପାଇଁ କହୁଛି ଛୁଆ ହେଇଯିବ। ଏ ଶୁଣ ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ ମୁଁ ଚାବି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ରୁମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହୋଟେଲରେ 3 ପ୍ରକାର ରୁମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କାଠକୋଟ ଅଛି ସେଥିରେ କୁଦାକୁଦି କଲେ କେଁ କାଁ କଁ କାଁ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଖଟ। ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍? ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆପଣ କୁଦାକୁଦି ଡିଆଁ ଡୁଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କଁ କାଁ କେଁ କାଁ ଓ ଆ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ? ସେଠାରେ ଖାଲି ଆମେ ମସିଣା ପାରେଇଦେବା ଆପଣ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବେ। ନା ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ। ଖରା ଦିନ ତ ଗ୍ଲୁକନ୍ ଡି ଏନର୍ଜି ପାଇଁ। ଦିଅ ଫଟେଇ ଦିଅ କାନ୍ଥରେ ପୁରା ଫଟେଇ ଦିଅ। ଆରେ କିସ କରୁଛ ସେଠି? আরে তুমি জানিন হোটেল বালা কোউঠি কোউঠি সবু সিসিটিভি ক্যামেরা লুচিকি রখিছন্তি আরে সেপটে পড়ে যাଉଛ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଆସ। আরে সেটা কন্ডেইটা পরা। আরে তুমি জানিন এই কণ্ঠেরে বি ক্যামেরা থাই পারে ଆମେ ଏଠି ଏଇ ସବୁ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନା? না আমি তো কিছু কাল একান্তরে অতিবাহিত କରିବାକୁ আসছিলু। ତାହେଲେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଖୋଲିବି? ହଁ ଖୋଲ। ତମର ନାଲି ନା ନୀଳି? କିଛି କ୍ଷଣ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଲୁଡୁ ଖେଳିବା। କହୁନ କାହିଁକି ତମର ନାଲି ନା ନୀଳି? ତ ବୋଉ ପାଦ ଧୂଳି ନେବି ଟିକେ। କଣ ଯେ ଖାଇକି ତତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା? ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଖେଳିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳ କହିବି ଖେଳିବ? କିସ? ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଖେଳ। ସେଇଟା କିସ?
ମାନେ ମୁଁ ନାଗ ହେବି ତମେ ନାଗୁଣୀ ଆଉ ତାପରେ ବୁଝିଗଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯା ହଉ ଝିଅଟା ବୁଝିଗଲା ତାକୁ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ଯାଉ ମନେ ପକେଇଦେଲ ଆଜି ନାଗିନ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ଥିଲା ଝିଅଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିସାରିଲାଣି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ अबे गर्लफ्रेंड पटेइछु परा होटल नेलुनी ना बे सेटा हुंडीटा खाली कोची छुआई जीवो तो गोटे किस करते दोनी से होटल कोन जीवो अबे झियो माने खाली सेमती नाटक करंती हुंडी हबर ताकू तो खाली बास गुटे सुजग मो पाखे गोटे बढ़िया प्लान अछि तू ताको हम रेस्टोरेंट को नहीं मु तते मिछर गोटे ओरो कूपन देबे मोर गोटे होटल भी चिन्हा अछि तू ताको सेठी जेम दिले पटेई कि नहीं आ तापर ता कोल्ड ड्रिंक से निदो मेडिसिन दे दे आ तापर फिल्म भी तो शूटिंग करियर अछि ना अरे सेपटे पड़े जाऊ तो सेठी किछि नै आसो बेबी पानीटा टिके पी दी ए मामू आसिलेनी दौड़ दौड़ शीघ्र दौड़ मामू हाँ मामू आसिलेनी जदी तांको मिठा देकी स्वागत करो ए ये मामू तो मार भाई नुह माने ये तो माँ भुणी को ये करते आछि बे पुलिस दौड़ बे दौड़ ये रूम रे कोन तीन जण এই পাঠ পড়া হচ্ছে তাহলে এই হোটেল রে এই টকা সহিত নাই ବୋଉ চুপ তোতে টিকে খারাপ লাগিলানি মো ইজ্জত কু তু আজ মাটিরে মিশাই দেলু ବୋଉ ମୁଁ ଏଠି ସେସବୁ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି ମୁଁ କେବଳ କିଛି କ'ଣ ଏକାନ୍ତରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି তু মতে আও ভাগবত পড়ানি তুম একান্ত কোন আও অতিবাহিত কোন মতে সবু জনা चल छुआ मार वीडियो करबा এই ଟକା ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ হ্যাঁ তু যাহাকু তো মন মন্দিরে রাখি পূজা করতুলু সে গোটে দেবতা নুহ সে হচ্ছে গোটে রাক্ষস তো হাব বাবুরু মু জানি পারতিলি তু কিছু ভুল রাস্তায় যাউছু বলি আর সেথিপাই মু ততে ফলো কলি ବୋଉ ଯଦି ଜାଣିବ ए मेडिसिन ता ताको दबु ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଟକା ତତେ ଫସେଇବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି ତଥାପି ମୁଁ ତତେ ଆକଟ କଲିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁ ସବୁ କିଛି ନିଜେ ଜାଣ ବୋଲି ଆଉ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି ମୁଁ ଏ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ସେମିତି କିଛି କରିବୁନି ବୋଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତତେ ସେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇନଥିଲି ହେଲେ ଏ ଟକାଟା କେତେ ବଡ଼ ବଦମାସ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତୋ ପାଣିରେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ନା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଏମିତି କରିପାରିବେନି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ କେବେ ବି ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁ ତୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଉ ତମେ ଛି! କ'ଣ ଭାବିଛ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ହୋଟେଲ ଆଣିବ ଆଉ ମନ ଭରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ମୋ ଅକଲ ଗୁଡୁ ମିଜାଲା କି ମୁଁ ତମ ଭଳି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଛି ଛି ବୋଉ ବୋଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି କରିବିନି ବୋଉ ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ମାନିବି କେବେ ବି ମିଛ କହିବିନି ବୋଉ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିବିନି ଆଉ କେବେ ବି କୋଉ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବିନି ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଏ ମା କାନି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନା କରୁନି ଭଲ ପା ହେଲେ ଠିକ ପୁଅକୁ ଏଭଳି ବାତରା ଛତରାଙ୍କୁ ନୁହଁ ଏଭଳିଆ ପୁଅ କେବେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଭଲ ଯଦି ପାଆନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧନକୁ ଆଉ ସେମିତି ବି ତୋର ବୟସ ଏବେ ଭଲ ପାଇବାର ନୁହଁ
ପାଠ ପଢିବାର ତୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ ତାପରେ ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଖୋଜି ଦେବିନି। ଆରେ ତୁମେ ବାହାରେ କଣ ଠିଆ ହେଇଛ ଭିତରକୁ ଆସୁନ। ଶ୍ଵେତା ତୁ ଇଏ ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ? ନା 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 ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ଚାକର ଚାକର ମୋ ଡ୍ରେସ ମୋ ଜୋତା ମୋ লিপস্টিক ଛୁଆ ମା ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ନଇଟା ହେଲାନି ଯଦି ଛୁଆ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି ସମୟ କଣ ଡାଇଲଗ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଠିକ